Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb mudahkanlah kami semua. Kita bersyukur dapat jumpa lagi di hari Kamis ini di pembelajaran kitab Sharh Mustawa Tsalis, Sharh level 3. Kemarin kita telah menyelesaikan tasrif fi'il mahmuz ya. Fi'il mahmuz, fi'il yang mengandung huruf hamzah di awal, di tengah maupun di akhir. Hari ini insyaallah ta'ala kita mungkin materi baru tentang pembahasan masih fi'il sahih. Fi'il sahih berikutnya yaitu fi'il mudha'af. Kita masuk daras ke-6. Ada sadis, pelajaran ke-6 insyaallah ta'ala dengan pembahasan baru fi'il mudha'af. Ummu Ayu mungkin. Fadhali Ad-Dars Sadis. Pelajaran yang ke-6. ke-6. Dars sadis ke-6. Judul kisahnya Al-Khansa'u. Al-Khansa ini salah seorang sahabat hidup di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Al-Khansa'u, nama perempuan ya, sahabiah Al-Khansa. Al-kalimatul jadidatu, Al-kalimatul jadidatu, kosakata baru. Istushhida. Ustushhida au yustashhadu. Nah, itu mudhari'nya. Masdarnya istishhadun. Istishhadun. Ulangi Ustushhida yustashhadu. Istishhadun. Mati syahid di jalan Allah. Ini Nah, tampilin di kamus mini di belakang buku ini. Ustushhida yustashhadu mata. Ustushhida yustashhadu mata fi sabilillahi. Nah, gugur, mati di jalan Allah. Mati di jalan Allah. Mati syahid. Contoh kalimatnya ustushhida Hamzatu radhiyallahu anhu fi ma'rakati Badrin. Hamzah radhiyallahu anhu mati syahid di perang Badar. Nah, perangan Badar. Itu contoh kalimatnya. Ustushhida, mati syahid. Kemudian kosakata berikutnya Raqqa yariqu. Huruf jar setelahnya tuh ada li, raqqa li pasangannya. Raqqa yariqu. Raqqa li ini. Raqqa yariqu li contoh kalimat raqqa Muhammadun lil miskini. Muhammad merasa kasihan dengan orang miskin. Orang miskin, iba gitu, kasihan. Sya'ara bi'atfin nahwahu. Merasakan iba dengan kepadanya. Pada orang miskin itu. Itu raqqa, maksud maknanya iba, kasihan gitu ya. Nah, Ustaz. Cuman apa namanya? Dua aja kosakatanya. Kemudian bawahnya Mustalahatul jadidah. Istilah baru. Al-idgham. Nah, al-idgham itu melebur satu huruf ke huruf lainnya. Memasukkan huruf ke huruf lainnya. Idgham. Al-idghamu.
Ini Ja'lul harfaini Ja'al al-harfainil mutamathilaini dan menjadikan dua huruf yang sama menjadikan dua huruf yang sama dari huruf satu dan bertasydid. dan bertasydid. Nah, dikasih tasydid syaddah. Contohnya madada tuh. Madada. Ada dua huruf sama itu huruf apa Huruf dal. Huruf da sama kan? Huruf dal. Dilebur jadi satu. Na'am Ustaz. Menjadi Madda. madda. Itu artinya idgham. Meleburkan satu huruf ke huruf setelahnya. Huruf yang lain. Idgham kan sering kita dengarkan di ilmu tajwid ya. Idgham. Ya. Na'am. Tanpa diartikan dari al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah ustushhida yustashhadu istishhadun raqqa yariqu li. Nah, al-mustalahatul jadidah al-idghamu. Nah, kita baca kisahnya ya. Kisah seorang wanita sahabiah bernama Al-Khansa'u. Al-Khansa, nama perempuan. Baca judul ulang. Al-Khansa. Khansa. Asyatil Khansa'u fi rimanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah ketik itu. Fi zamani itu. Ulangi. Al-Khansa Asyatil Khansa'u fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Khansa hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam berarti beliau seorang sahabiah. Wa ba'da wafatihi dan setelah wafat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau hidup di masa Nabi kita Muhammad dan setelah beliau wafat SAW. Wa kana laha arba'atu abna'in tanwin. Wa kana laha arba'atu abna'in. Dan beliau yaitu Khansa memiliki 4 putra. 4 putra, 4 anak laki-laki. Wa indama dhahaba jaishul muslimina ila al-Qadisiyyati liqitalil Fursi. Zahabat sambung. Zahabat ma'a abna'iha allazina kharaju lil qitali jami'an. Wa indama dan ketika dia pergi perginya Jaishu ya. Jais itu pasukan kaum muslimin. Dan ketika perginya pasukan kaum muslimin ke Qadisiyah ya. Suatu wilayah di dekat Persia gitu. Qadisiyah ke wilayah Qadisiyah. Dan ketika pasukan muslim pergi ke wilayah Qadisiyah. Liqitalil Furs untuk memerangi orang Quraisy. Orang atau bangsa Persia. Furs. Zahabat berangkat bersama anak-anaknya. Bersama anak-anak lakinya yang mereka keluar untuk memerangi
semuanya. Untuk berperang bersama-sama. Perang bersama-sama. Jadi ikut berperang beliau, Khansa. Ini di awal-awal di masa kenabian, di awal-awal. Seorang wanita boleh perang, ikut perang, tidak dibutuhkan. Kanatil khansa'u Kanatil khansa'u tahuddu abna'aha 'alal qitali wa taqulu lahum. Nah, kali itu khansa Itu khansa tahuddu, memotivasi, mendorong gitu. Hari itu khansa memotivasi anak-anaknya untuk memerangi dan membunuh Untuk mereka. berperang gitu. Untuk berperang. Dan dia berkata kepada anaknya, pada mereka. Dan khansa berkata kepada mereka, Inna tariqal jihadi yamtaddu ilal jannah. Sesungguhnya jalan surga itu jalan jihad itu maksudnya. Sesungguhnya jalan jihad itu terbentang menuju ke surga. Wa Fadallat tahudduhum hatta dakhalu fil qitali. Zallat khansa senantiasa Dan khansa senantiasa mendorong, memotivasi mereka, menyemangati. Motivasi sampai mereka masuk ke medan pertempuran. Ba'dal ma'rakati marra ba'dul junudi bil khansa'i wa akhbaruha bi annal muslimina qad intasaru wa anna abna'ahal arba'atas tushhidu. Setelah selesainya peperangan, maka melintaslah sebagian pasukan dengan khansa berjumpa gitu. Sebagian pasukan berjumpa dengan khansa. Marah itu berjumpa, melintas. Wa akhbaruha, dan mereka mengabarkan kepadanya bahwa kaum muslimin menang intasaru. Wa anna abna'aha, dan bahwasanya anak-anaknya yang empat istushhidu, gugur di medan perang. Mati syahid. Mereka mati syahid di jalan Allah, gugur. Farihatil khansa'u li'annal musliminan tasaru wa hamidatillah. Khansa bergembira. Bergembira, bahagia. Khansa pun bergembira karena kaum muslimin menang. Wa hamidatillah ala istishhadi abna'iha. Dan dia memuji Allah atas mati syahidnya putra-putranya. Memuji Allah dia. Alhamdulillah. Wada'at rabbaha an yajma'aha bihim fil jannah. Dan beliau yaitu Khansa berdoa kepada Rabbnya. Dan Khansa berdoa kepada Rabbnya agar mengumpulkannya bersama mereka di surga. Berkumpul bersama-sama surga. Adatil khansa'u ilal madinatil munawwarati. Khansa pun pulang balik ke kota. Khansa pun pulang ke kota Madinah Munawwarah. Wa sami'a Umaru binul Khattabi radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab qissataha faraqalaha.
Nah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu Umar bin anhu Khattab radhiyallahu anhu mendengar kisah Khonsa. kisah Khonsah Kisahnya kisah Khonsa. Wa akramaha dan memuliakan dan memuliakannya. Wa akramaha. Wa khassaha fasakha biratibin biratibin min baiti malil muslimin. dan Umar khassaha mengkhususkan Khonsa Dan Umar mengkhususkan Khonsah untuk untuk birotibin mendapatkan ratib gaji mendapatkan gaji dari dari Baitul Baitul Rumah Mal Muslimin, Baitul kas Mal. negara kaum muslimin, kas Naam. negara kaum muslimin, Baitul Mal kaum muslimin pada saat itu. Nah, ini kisah heroikum ya, kisah yang penuh perjuangan, Naam. kisah seorang sahabiah yang tegar hatinya, ditinggal mati wafat, anak-anaknya gugur di medan perang. Memuji Allah dia agar bisa juga berjumpa di akhirat nanti di surga. Tanpa diartikan ya, Naam. judulnya Al-Khansa'u. Al-Khansa'u Aisyatul Khansa'u fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da wafatihi wa kana laha arba'atu abna'in wa indama dhahaba jayshul muslimina ila al-Qadisiyati li qitalil fursi dhahabat ma'a abna'iha alladhina kharaju lil qitali jami'an Nah, kanatil khansa'u تحض أبناءها على القتال وتقول لهم إن طريق الجهاد يمتد إلى الجنة وظلت تحضهم حتى دخلوا في القتال بعد المعركة مر بعض الجنود في الخنساء وأخبروها بأن المسلمين قد انتصروا وأن أبناءها الأربعة استشهدوا nah, فرحت الخنساء لأن المسلمين انتصروا وحمدت الله على استشهاد أبنائها ودعت ربها أن يجمعها بهم في الجنة عادت عادت الخنساء إلى المدينة المنورة وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصتها فرق لها وأكرمها وخصها براتب من بيت مال للمسلمين. Santai, syukran. Ummu Ayu, barakallahu fikum. Barakallah. Bagus. Bisa dipahami ya, wadih ya. Insyaallah. Allah. Ummu Saidah mungkin Al-Khansa'u. Ummu Saidah hadirah. Ada Ummu Saidah. Hadirah Ustaz. Dulu pernah baca nggak ini? Udah Ustaz. Udah ya, baca lagi nggak apa-apa ya. Nah, Ustaz. Al-Khamsa tanpa diartikan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamsah. Asyatil Asyatil Khamsa'u fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da wafatihi wa kana laha arba'atu abna'in wa indama dhahaba jayshul muslimina ilal qadisiyati liqitalil fursi zahabat ma'a abna'iha alladhina kharaju lil qitali jami'an. Nah, Kanatil qansa'u tahuddu abna'aha 'alal qitali wa taqulu lahum inna tariqal jihadi yamtaddu ilal jannati wa dhallat tahudduhum hatta dakhalu fil qitali nah,
ba'dal ma'arakati marra ba'dul junudi bil khansa'i wa akhbaruha bi annal muslimina qad intasaru wa anna abna'ahal arba'ata tushhidu farihatil khansa'u li annal muslimina intasaru wa hamidatillaha ala istishhadi abna'iha wa da'at rabbaha an yajtama'aha bihim yajma'aha fil jannati. Adatil khansa'u ilal madinatil munawwarati wa sami'a Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu qissataha faraqalaha wa akramaha wa qassaha biratibin min baiti malil muslimina. Ahsanti, syukran. Musaidah, barakallahu fiik. Fadlur Rahman mungkin? Nah, Ustadz. Udah tahu belum semua artinya, Om? Iya, tadi menyimak, Ustadz. Nah, mau diartikan ulang? Boleh, Ustadz. Contohnya pelan-pelan. Asyatil khan. Judulnya dibaca dulu. Al-Khansa'u. Al-Khansa'u. Ya. Khansa. Asyatil khansa'u fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Khansa hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da wafatihi, dan setelah wafat beliau. Nah. Wa kana laha arba'atu abna'in. Khansa memiliki 4 orang putra. Nah. Wa indama dhahaba jaisul muslimina ilal qadisiyati liqitalil fursi dhahabat ma'a abna'i halladzina kharaju lil qitali jami'an. Dan ketika Khansa pergi, ketika berangkatnya pasukan kaum muslimin ke daerah Qadisiyah untuk berperang, untuk memerangi orang Persia, Khansa beliau pergi bersama anak-anaknya dan keluar untuk berperang bersama-sama. Nah, jadi Khansa ikut perang. Ikut perang bersama-sama bersama anak-anak. Kanatil khansa'u tahuddu abna'aha 'alal qitali wa taqulu lahum. Kala itu Khansa memotivasi anak-anaknya untuk berperang dan berkata kepada mereka, Inna tariqal jihadi yamtaddu ilal jannah. Sesungguhnya jalan jihad terbentang menuju surga. Wadhallat tahudduhum hatta dakhulu fil qitali. Dia senantiasa menyemangati sehingga mereka keluar untuk berperang. Sampai masuk ke medan pertempuran. Ba'dal ma'rakati marra ba'dul junudi bil khansa'i wa akhbaruha bi annal muslimina qad intasaru wa anna abna'aha al arba'atas tushhidu. Setelah selesainya peperangan, sebagian pasukan melewati Khansa dan mengabarkan berjumpa dengan Khansa dan mengabarkan kepada beliau bahwa sesungguhnya kaum muslimin telah menang. Dan sesungguhnya keempat anak-anaknya telah syahid. Gugur berperang. Farihatil khansa'u li annal muslimina tasaru. Khansa bahagia, gembira atas kemenangan kaum muslimin. Wa hamidatillaha.
wa hamidatillaha ala istishhadi abnaiha, Dan dan beliau memuji. beliau memuji Allah Ta'ala atas syahidnya putra-putranya. Nah, tegar beliau. Konsep tegar dia. Nggak sedih. Tegar. Na'am, Ustaz. Allah. Wada'at rabbaha an yajma'aha bihim fil jannah. Dan beliau berdoa kepada Robnya Agar mengumpulkan mereka dengannya di surga. Masya Allah. Adatil khansa'u. Adatil khonsa'u ilal madinatil munawwarati. Khonsa kembali ke Madinah al-Munawwarah. Wasami'a Umar bin Khattab radhiyallahu an qissataha faraqalaha. Dan Umar bin Khattab mendengar Kisahnya. kisah beliau, maka beliau merasa iba kepadanya. Wa akramaha, dan memuliakannya. Wa khassaha birotibin min baiti malil muslimina, dan menghususkan dia untuk mendapatkan gaji dari baitul malnya kaum muslimin, dari kas negara. Masya Allah. Alhamdulillah. Kisah yang penuh perjuangan ya Om ya. Naam Ustadz. Aduh, kita maaf Ustadz. Aduh, ya Allah. Tanpa diartikan ya, ulang biar tambah lancar. Al-khansa'u. Al-khansa'u. Asyatil khansa'u fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fatihi wa kana laha arba'atu abna'in. Wa indama dhahaba jaisul muslimina ilal qadisiyati liqitalil fursi. Dhahabat ma'a abna'i halladzina kharaju lil qitali jami'an. Kanatil khansa'u tahuddu abna'aha 'alal qitali wa taqulu lahum inna tariqal jihadi yamtaddu ilal jannah. Wa dhallat tahudduhum hatta dakhalu fil qitali. Ba'dal ma'rakati marra ba'dul junudi bil khansa'i wa akhbaruha bi annal muslimina qad intasaru wa anna abna'aha al-arba'ata tushhidu. Farihatil khansa'u li annal muslimina intasaru wa hamidatillaha ala istishhadi abna'iha wa da'at rabbaha an yajma'aha bihim fil jannah. Adatil khansa'u ilal madinatil munawwarati. Wa sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qissataha farqalaha wa akramaha wa khassaha biratibin min baiti malil muslimina. Asante, syukran. Fadlur Rahman, bagus. Afan Ustaz. Wafik barakallah, jazakallah khair. Pemujihan. Mungkin langsung. Al-khansa'u. Al-khansa'u. Asyatil khansa'u fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da wafatihi wa kana laha arba'atu abna'in wa indama zahaba jaisul muslimina ilal qadisiyati liqitalil furshi. Zahabat ma'a abna'iha alladhina kharaju lil qitali jami'an. Kanatil khansa'u tahuddu abna'aha alal qitali wa taqulu lahum inna tariqal jihadi yamtaddu ilal jannati. Wa zalat tahudduhum hatta dakhalu fil qitali. Ba'dal ma'arakati marra bagdul junudi bil khansa'i wa akhbaruha bi annal muslimina qad intasaru wa anna abna'ahal arba'atas
wa anna abna'ahal arba'atas tushhidu. Oh, Farihadil khonsa'u li'annal muslimina tasaru wa hamidatillahi alastishhadi objek, abna'iha. objek dia. Wahamidatillah, objek. Wa hamidatillaha alastishhadi abna'iha. Wada'at rabbaha ayyajma'aha bihim fil jannati. Ayatil khonsa'u ilal madinatil munawwarati. Wa sami'a Umar binul Khattabi radhiyallahu anhu qissataha faraqqa laha wa akramaha wa hossoha birotibin min baiti malil muslimina. Jihan tahu arti semuanya belum? Insyaallah sudah dicatat Ustaz. Alhamdulillah, tahu ya. Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik, Jihan. Wa fiik barakallahu Ustaz. Ummu Faiza juga langsung. Fadhali Al-Khonsa'u. Nah, Syatil, artinya tahu semua sudah dicatat Ustaz. Nah. Asyatil. Asyatil khonsa'u fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da wafatihi wa kana laha arba'atu abna'in wa indama zahaba jaisul muslimina ilal qodisiyati tikitalil fursi zahabat abna'i halladzina kharaju lil kitali jami'an. Kanatil khonsa'u tahudu abna'aha alal kitali wa taqulu lahum inna tariqal jihadi yamtaddu ilal jannah wa dollat tahuduhum hatta dakhulu fil kitali ba'dal ma'rokati marro ba'dul junudi bil khonsa'i wa ahbaruha bi anna muslimina qodin tasoru wa anna abna ahal arba'ata Tush. Farihatil khonsa'u li anna muslimina tasoru wa hamidatillaha ala istishhadi abnaiha wa da'at rabbaha an yajma'aha bihim fil jannah. Adatil khonsa'u ilal madinatil munawwarati wa sami'a Umaru binul Khattabi radhiyallahu anhu qissataha farraqalaha wa akramaha wa khossoha birotibin min baiti malil muslimina. Bagus semua Faiza, alhamdulillah. Sama ya artinya ya. Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik Faiza. Wa fiik barakallahu Ustaz. Ummu Bilqis mungkin Ummu Bilqis. Ustaz. Kita baca al-khansa'u langsung. Al-khansa'u. Asyatil khansa'u fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da wafatihi wa kana laha arba'atu abna'i wa indama zahaba jaisul muslimina ila qadisiyati liqitali liqitalil fursi zahabat ma'a abna'iha alladzina haraju lil qitali jami'an. Kanatil khansa'u tahuddu abna'aha 'alal qitali wa taqulu lahum inna tariqal jihadi yamtaddu ilal jannati wa dhallat tahudduhum hatta
hatta dakhalu fil qitali. Nah, Ba'dal ma'rakati marra ba'dul junudi bil khansa'i wa akhbaruha bi annal muslimina qad tasaru wa nah, anna abna ahal arba'ata tushhidu. bagus. Farihatil khansa'u la'annal muslimina Li'annal muslimin. li'annal muslimina tasaru wa hamidatillahu wa Alhamdulillah. hamidatillaha ala istishhadi abna'iha wada'at wada'at rabbaha ayyajma'aha bihim fil jannati. Nah, Adatil khamsa'u ilal madinati munawwarati. Wasami'a Umaru binul Khattabi radhiyallahu anhu iftataha faraqallaha wa akramaha qassaha biratibin min baitim malin muslimina. santai bagus Ummu Bilqis juga. Barakallahu fikum. Ustaz. Ummu Fitri mungkin Ummu Fitri. Hadirah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban. Ummu Fitri. Ahlan bik Ustaz. Fadhali Al-Khansa'u artinya udah tahu semua belum? Sudah Ustaz, sudah dicatat. Nah, langsung ya. Al-khansa'u Asyatil khansa'u fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da wafatihi wa kana laha arba'atu abna'in wa indama dhahaba jayshul muslimina ilal qadisiyati lil qitalil kursi dhahabat ma'a abna'iha alladhina kharaju lil qitali jami'an. Kanatil khansa'u tahuddu abna'aha 'alal qitali wa taqulu lahum inna tariqal jihadi yamtaddu ilal jannah wa dhallat tahudduhum hatta dakhalu fil qitali. Ba'dal ma'rakati marra ba'dul junudi bil khansa'i wa akhbaruha bi annal muslimina qad intasaru wa anna abna'ahal arba'ata tushhidu. Farihatil khansa'u li annal muslimina intasaru wa hamidatillaha al-tishhadi abna'iha wa da'at rabbaha an yajma'aha bihim fil jannah. Adatil khamsa'u ilal madinatil munawwarati wa sami'a Umar binul Khattabi radhiyallahu an qiswataha farraqalaha wa akramaha wa khassaha biratibin min baiti malil muslimin. Santai bagus Ummu Fitri. Syukran. Afwan Ustaz, jazakallahu khair. Nanti jazakallahu khairan. Sama Ummu Sultan juga sudah hadir. Ummu Sultan hadirah. Hadirah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sultan. Ahlan bik Ustaz. Langsung baca mungkin nanti artinya lihat di rekaman ya. Iya, na'am Ustaz. Tadi udah kita artikan 2 kali tuh. Fadhali. Al-khansa'u. Nah. Asyatil khansa'u. Asyatil khamsa'u fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da wafatihi wa kana laha arba'atu abna'u
Abna'in. وأبناء وعندما ذهب جيش المسلمين إلى القادسية لقتال الفرس ذهبت مع أبنائها الذين خرجوا للقتال جميعا. كانت الخنساء تحض أبنائها على القتال وتقول لهم إن طريق الجهاد يمتد إلى الجنة وظلت تحضهم حتى دخلوا في القتال. Ba'dal ma'rakati marra ba'dul junudi bil khansa'i wa akhbaruha bi annal muslimina qadin tasaru wa anna abna'ahal arba'atas tushhidu. Farihatil khansa'u li'annal musliminan tasaru wa hamidatillaha alal tishhadi abna'iha wa da'at rabbaha ayyajma'aha bihim fil jannati. Bagus. Lanjut Ustaz. Adatil khansa'u ilal madinatil munawwarati wasami'a Umaru binul Khattabi radhiyallahu anhu qissataha faraqalaha wa akramaha wa khassaha biratibim min baiti malil muslimin. Bagus, Ummu Sultan bacaannya alhamdulillah. Afwan Ustaz. Ustaz, afwan, boleh Ustaz Ana baca lagi sepi sebentar? Boleh afwan. Lagi di kampung ya? Di kampung Ustaz, lagi rame kan di rumah ini lagi sepi sebentar. Boleh Ustaz? Boleh Om, di kampungnya di mana kampungnya? Kampung ini di Aceh Utara, kan dari Banda Aceh 4 jam ke sini Ustaz. Dekat Umur Ridho enggak? Umur Ridho? Umur Ridho jauh Ustaz. Beliau itu lain kabupaten ya, Aceh Singkil sana jauh, Gayo. Ummu Saidah dekat juga? Sama jauh ya? Musaidah Aceh Selatan ya Musaidah. Belum pernah ketemu Ustaz, insya Allah mungkin bisa, kecuali sama Ummu Ainal yang dekat kami. Nah, Ummu Sultan juga tuh Aceh juga dia. Iya, na'am. Ummu Sultan di mana Ummu Sultan tinggalnya? Satu desa dengan Ummu Ainal. Oh iya, kalau Ana kan di Lamprit. Di Lamprit ya, yang Ummu dengan Ummu namanya kemarin kurang jelas, dengan Ummu. Dipanggil Ummu Said. Oh, Ummu Said ya, Ummu Said. Insyaallah ya. Lagi silaturahmi ya? Nah, Ustaz kan ada saudara-saudara juga yang datang kan? Ada ini sedikit, sorry nanti. Tahu artinya ya? Tadi ya? Insya Allah bisa dipahami Ustaz. Langsung. Bismillah. Al-Khansa'i ya Ustaz. Al-Khansa'a ya. Marfu. Al-Khansa'u. Ashatil khansa'u fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da wafatihi fa kana laha arba'atu abna'i wa indama dhahaba jaisul muslimina ilal qadisiyati li qitalil fursi zahabat ma'a abna'i alladhina kharaju
lil qitali jami'an. Nah, Kanatil khansa'u tahussu abna'aha alal tahuddu. Kanatil khansa'u tahuddu abna'aha alal qitali wa taqulu lahum inna tariqal jihadi yamtaddu ilal jannah. Wa dhallat tahudduhum hatta dakhalu fil qital. Ba'dal ma'rakati marra ba'dul junudi bil khansa'i wa akhbaruha bi anna al muslimina qad intasaru wa anna abna'ahal arba'atas tushhidu. bagus. Farahatil khansa'u anna Hari. farihatil khansa'u li annal muslimina intasaru wa hamidatillahi alal istishhadi wa subhanallah. Naam, wa hamidatillahi ala istishhadi abna'iha wa da'at rabbaha ayyajma'aha bihim fil jannah. Adatil khansa'u ilal madinatil munawwarati wa sami'a Umaru bin Khattabi wa sami'a Umaru bin Khattab radhiyallahu anhu qissataha faraqqa laha wa akramaha wa khassaha bi ratibin min baiti malil muslimin. Bagus Ummu Sayyid. Alhamdulillah. Kisahnya bagus-bagus kitab ini ya, kisahnya bagus-bagus ya. Masya Allah Ustaz. Ini kisah yang sangat mengagumkan ya Ustaz. Masya Allah, seorang ibu memiliki 4 putra, Masya Allah. Anak 6 putra Ustaz. Teringat sendiri, tapi nggak ada yang, ya belum ada yang seperti ini, Masya Allah. Masya Allah. Ibrahim anak berapa Ibrahim? Abu Ibrahim? Abu Ibrahim 4 anaknya Ustaz. Ibrahim anak 1 yang laki. Nah, Ibrahim itu anak ketiga. Anak keberapa? Anak yang kedua Ustaz. Oh ya. Nomor 2. Rumah dekat juga? Nggak dekat sekali Ustaz. Tapi setiap hari bisa ini datang ke rumah. Karena anak-anak di rumah. Karena anak satu-satunya itu di Banda Aceh. Yang lain nggak jauh Ustaz. Syukran Ummu Sayyid, barakallahu fiik untuk keluarganya. Ustaz. Wa fi barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Amin. Ummu Kardina juga baru hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban Ummu Kardina. Ahlan bik. Tadi udah kita baca kisah di daras 6 ini Om Al-Khansa. Langsung mungkin ya. Nanti biar dengar rekamannya artinya Om. Nah, Ustaz. Fadli Al-Khansa'u. Al-Khansa'u. Asatil Khansa'u fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da wafatihi. Makana laha arba'atu abna'i. Wa indama zahaba jaisul muslimina ilal qadisiyati liqitalil kursi. Zahabat ma'a abna'i hallazina kharaju lil qitali jami'a. Kanatil khansa'u tahuddu abna'aha alal qitali wa taqulu lahum inna tariqal jihadi yamtaddu ilal jannah. Wazallat tahudduhum hatta dahalu fil qitali. Ba'dal ma'rakati marra ba'dul junudi bil khansa'i wa akhbaru wa bi annal muslimina qadin tasaru wa anna abna'a
Wa anna abnaha aha. Wa anna abna'ahal arba'ata. Wa anna abna ahal arba'ata tushhidu. Farahatil farihatil khansa'u la'annal musliminan tasaru. Li'annal musliminan tasaru. Wa hamidatillaha alastishhadi abna'iha. Wada'at rabbaha ayyajja ma'aha bihim fil jannah. Adatil khansa'u ilal madinatil munawwarati. Wasami'a umuru Wasami'a Umar bin Khattabi radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhu. Qissataha faraqqalaha wa akramaha wa hassaha biratibin min baiti malil muslimin. Alhamdulillah, syukran. Ummu Karlina bagus. Barakallahu fikum. Oke, barakallah. Kembali ke Ummu Ayu mungkin. Hadirah. Hadirah Ustaz. Kita mereview dulu ya, murojaah tentang fi'il sahih. Apa itu? Bentar ya. Tadi buku. Fi'il sahih apa tuh? Fi'il sahih? Fi'il yang bebas dari huruf ilat. Bebas dari huruf ilat yang 3. Alif Wawu ya. Alif wawu ya. Huruf ilat tidak bebas, nggak ada huruf ilatnya ya. Naam. Bebas dari huruf ilat yang 3. Dan fi'il sahih ini terbagi jadi 3. menjadi berapa? Menjadi 3 Pertama sahih salim. Sahih salim maksudnya apa Tidak ada huruf hamzah dan pendobelan huruf. Pendobelan huruf sekaligus bebas huruf ilat juga. Contohnya sahih salim. Sami'ah. Nah, nggak ada hamzah kan? Nah. Nggak ada pendobelan huruf juga. Sami'ah. Sami'ah kataba kok, ya kan? Doroba. Fariha juga. Yang kedua bagian sahihnya sahih mahmuz. Sahih mahmuz artinya yang kemarin mengandung huruf hamzah. Kalau di awal hamzahnya mahmuz fa. Contohnya Akhoza. Di tengah mahmuz ain. Contohnya salah. Di ujung, di akhir mahmuz lam. Qara'a. Sekarang bagian ketiga yang terakhir fi'il sahih mudha'af Mudha'af. Pendobelan artinya mudha'af 2 huruf. Pendobelan 2 huruf. Mudha'af ada 2 huruf yang sama. Ini al-fi'lul mudha'afu. Al-fi'lul mudha'afu wal fi'lul ladzi khalat ay salimat ahrufuhul asliyatu min hurufil illati salasati fakana harfani minha min jinsin wahidin. Nah ya. Fi'il mudha'af adalah fi'il yang terbebas. Fi'il mudha'af adalah fi'il yang terbebas dari huruf-huruf huruf aslinya gitu. Yang terbebas huruf-huruf aslinya. Yang terbebas huruf-huruf aslinya dari huruf-huruf yang berpenyakit. Yang 3, huruf ilat yang 3 berpenyakit. Huruf ilat yang 3. Dan kedua hurufnya dari jenis yang sama. Jadi ada 2 huruf yang kembar. Nah. Masalan farro, madda, sabba, syadda, sabba, dalla.
Itu fi'il mudha'af tuh. Farra. Farra berlari. Mada membentangkan. Sabba menuangkan. Syadda menarik. Tabba ya tubuh. Tercela dalam menunjukkan. Itu fi'il-fi'ilnya fi'il mudha'af semua. Ada dua huruf yang kembar kan? Na'am Ustaz. Dua huruf yang sama Bentar Ana tampilin dulu ya arti-artinya Banyak ini. Kemarin dapat ini. Duluan. Fi'il mudha'af. Di ujungnya. Bukan ini. 3 berarti dia. Dua. Bentar Mudha'af yang di akhir kayaknya. Ini mudha'af banyak nih. Itu contohnya tuh hajja. Hajja yahujju. Berhaji. Huruf apa yang sama tuh? Jim. Huruf jim. Mudha'af kan? Na'am Ustaz. Zanna. Zonna yadunnu. Pikir. Juga tuh mudha'af. Huruf apa yang sama? Nun. Huruf nun. Menyangka, mengira. Jarrah. Jarra yajurru. Menarik. Menarik. Jika mudha'af huruf sama kan? Na'am. Marrah. Marra yamurru. Melewati. Melewati, melintas tadi ada kan? Na'am Ustaz. Marra ba'dul junudi. Ada. Ada ya'uddu. Menghitung. Sabbah. Sabah yasubbu. Mencuci. Mencaci. Memaki. Baknya double kan? Sama kan? Radda. Rodda yaruddu. Membalas. Membalas. Sabbah. Sobba yasubbu. Menuang. Menuang. Mudha'af juga kan? Na'am. Banyak. Alhamdulillah. Lagi. Nah, sebagian lagi kayaknya. Namanya fi'il mudha'af. Nah, mudha'af ini. Fi'il mudha'af. Jadi huruf kedua dan ketiganya sama. Ya kan, Om? Huruf kedua dan ketiga sama tuh. Mudha'af. Huruf kedua dan ketiga sama. Mudha'af. Sekarang coba diperhatikan. Ayo iqra'il jumala. Iqra'il jumal al-atiyata. Bacalah kalimat berikut. Nah, kalimat berikut, Om. Artikan ya. Wahid. Amarul mansuru bil hidaril rajuli. Mansur menyuruh untuk menghadirkan seorang laki-laki. Laki-laki itu. Laki-laki itu. Amara fi'il sahih apa dia? Fi'il sahih mahmuz. Mahmuznya mahmuz. Mahmuz fa. Mahmuz fa. Amara ya. Amara ya'muru. Ya'muru. Syukran. Ayo. Afwan Ustaz. Umu Fadlur Rahman. Ifnan. 5 sa'ala andalika. Kenapa dia bertanya? Kenapa dia bertanya
Seperti itu. Nah, sa'ala sahih apa dia Sahih mahmus. Mahmusnya mahmus Ain. ain sahih. Sa'ala yes. Ta'ala yas'alu. Syukran. Faiza. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Mufaiza salasah. Salasah qoro'ar rojulu kitabal khalifati. Laki-laki itu Membaca buku khalifah. Qara'a sahih apa dia Sahih Mahmuzlam. Mahmuzlam. Syukran. Apa Ustaz? Faiza. Ummu Jihan. Ya, Ustaz. Nazara. Nazarul mansuru ilal ardi. Mansur melihat Mansur melihat ke tanah. tanah. Bumi. Oke. Nazara sahih apa dia Sahih Salim. Sahih Salim, bebas hamzah dan penebalan huruf, ya kan? Iya, nah Ustaz. Ya, Salim, syukran. Apa Ustaz? Ummu Jihan, Ummu Hafsah. Isnan. Isnan. Rafa'al mansuru ra'sahu. Mansur mengangkat. Mansur mengangkat kepalanya. Rafa'ah sahih apa Sahih Salim. Sahih Salim, bebas hamzah, bebas huruf ilat, bebas penebalan huruf. Syukran, Ummu Hafsah. Ustaz. Ummu Sultan. Salasah. Sadaqar rajulu. Laki-laki itu telah jujur. Laki-laki itu telah jujur. Sadaqah sahih apa dia? Sahih Salim, Ustaz. Ya, Salim, bebas hamzah, tak ada hamzah, tak ada penebalan huruf, ya kan? Ya, na'am, Ustaz. Syukran, Ummu Sultan. Afwan, Ustaz. Berikutnya Ummu Ardina. Radda. Roddal Mansur. La. La. Adalah. Mansur menjawab dengan Tidak. dengan tidak. Radda sahih apa dia Muda'af. Mudha'af. Ada dua huruf yang sama tuh. Ustaz. Huruf dah. Huruf da. Sahih mudha'af kan? Ustaz. Syukran, Ummu Ardina. Ummu Sa'idah. Mungkin Nah, Ustaz. idza zulzilatil Idza zulzilatil ardu zilzalaha. apabila bumi digoncangkan Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. dengan segoncang-goncangnya. Zulzila sahih apa dia Sahih mudha'af. Mudha'af. Karena ada dua huruf yang sama. Zai dan lam dari zalzala tuh. Rubai tapi dia zalzala. Syukran. Musa'idah, barakallahu fikum. Barakallahu. Ummu Fitri, kita baca tasrifan. Ummu Fitri hadirah. Hadirah. Madda sahih apa dia? Madda sahih mudha'af. Mudha'af. Mudhari'nya apa? Madda Ya muddu. ya muddu. Babnya bab pertama tuh Nah, Bab fa'ala. Fa'ala yaqulu. Nah, babnya bab pertama ini Fa'ala Fa'ala yaqulu. Fa'ala yaf'ulu tuh. Dia di tasrifan di setelah sahih dia Ini fa'ala yaf'ulu Mufutri ini. Dia setelah letaknya tuh setelah fi'il sahih. Fa'ala yaf'ulu tuh. Bawahnya sahih tuh, sahih Salim. Nasara. Nasara yansuru. Nah, bawahnya mudha'af tuh. Madda. Madda yamuddu. Nah, iya kan? Nah, Ustaz.
Letaknya selepas fi'il sahih salim. Madda yamuddu. Membentangkan artinya membentangkan. Madda fi'lun Madda fi'lun mudhari'un. mujarradun gitu. Fi'lun mujarradun thulasiyun. Nah, madda fi'il asli Madda fi'il asli yang 3 huruf. wazannya Wazannya fa'ala yaf'ulu. jenisnya sahih Sahih mudha'af. sahih mudha'af. Huruf kedua dan ketiga sama ya. Sahih Sama. mudha'af. Kita tasrif kemadi seperti kemarin ya. Fi'il madi maklum. Huwa 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 madda. Huma madda. Naam. Hum Maddu. maddu. Naam. Hiya Hiya maddat. huma muannas. Huma maddata. Hunna. Madadna. Nah, madadana. Dua huruf dalnya muncul lagi tuh ya kan? Nam Ustaz. Madadana. Kalau selainnya tadi di atas tuh dilebur kan? Madda, maddu, maddat, maddata. Kalau hunna, madadana. Anta pun gitu. Dua huruf dalnya muncul lagi. Ditampakkan anta, Anta madadta. Antuma, Madadatuma. Antum madadatum. anti, Anti madadati. Antuma madadatuma. Antunna madadatunna. sekarang mutakallim ana. Ana madatu. Nahnu madadana. Madadna, madadnu, saya membentangkan. Madad itu, madda yang mudah membentangkan. Kemudian mudhari ya. Mudhari dari dhamir huwa yamuddu. Huwa yamuddu. Huma Huma yamuddani. hum Yamudduna. Iya hiya tamuddu. huma muannas. Tamuddani. Hunna yamdudna. Yamdudna muncul lagi dalnya. Yamdudna. Anta Tamuddu. antuma Antuma tamuddani. Antum antum tamudduna. anti Anti tamuddina. antuma Tamuddani. Antunna antumna tamdudana. tamdudna. Ana Amuddu. Nahnu namuddu. selesai madi selesai mudhari afwan, bukan madi, mudhari. Sekarang amar ya. Untuk orang kedua saja. Anta Mudda. tuh. Antuma Antuma mudda. antum Antum muddu. anti Muddi. antuma Antuma mudda. antunna Umdudna. umdudna. Ahsanti, syukran Mufitri. Barakallahu fikum. Sudah masuk waktu zuhur di tempat anak Anak izin dulu ya. Jumpa lagi insyaallah taala hari Sabtu insyaallah. Kita belajar kembali kitab An-Nasyi'in jilid 2. Sampai sini jumpa kita. Allahumma taqabbal minna, Allahumma zidna ilman nafi'an, ya Allah tambahkan kami terus ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khairan. Semangat belajar ya. Baik, barakallah. Ustaz, jazakallah khairan. Semangat, semangat.